بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں پے در پے وزٹس ہو رہے ہیں بھارت کی سرکار کے، اور بھارت کی سرکار پہ کبھی مودی وہاں پہ وزٹ کرتا ہے، کبھی امت شاہ وزٹ کرتا ہے، کبھی ان کا راج ناتھ سنگھ وہاں پہ وزٹ کرتا ہے. اور یہ جو وزٹ بار بار ہو رہے ہیں اس کے مقاصد ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی وزٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صورتحال وہاں پہ گھمبیر ہو جاتی ہے. کشمیریوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے وہاں پہ. ابھی جو پرپوزڈ وزٹ تھا 19 اپریل کو، یعنی آج کے دن جو وزٹ کرنا تھا مودی نے مقبوضہ کشمیر کا، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ جی کوئی پل اس کا افتتاح کرنا ہے یا ریلوے اس کا افتتاح کرنا ہے، یہ باقی ہے. ایک طرف کشمیریوں کی آپ جانیں لے رہے ہیں، ان کی معیشت آپ نے بالکل ختم کر دی ہے، انہیں آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، بلکہ دیوار میں چن دیا ہے. دوسری طرف آپ اس طرح کے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں، نام نہاد پروجیکٹس، وہ لے کر آ رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ پروجیکٹ کس کے لیے لائے جا رہے ہیں؟ ان کی جو کمک ہے اس کو سہل کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے یقیناً یہ وزٹس ہوتے ہیں، اور ان وزٹس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کی زندگیاں مزید اجیرن بنا دی جاتی ہیں. اس پر ذرا بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سائیڈ لائنز کے اوپر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کریں گے کہ آرمی چیف نے جنرل سید عاصم منیر نے کچھ دن پہلے اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس بات کو ریٹریٹ کیا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارک تھی، ہے، اور ہمیشہ سے کشمیر وہ رہے گی. اس پر ذرا بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے کیا کہا، آپ کو پہلے سناتے ہیں. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. بہت ہی دو ٹوک موقف جنرل سید عاصم منیر نے اپنایا اور بتایا پوری پاکستانی قوم کا، حکومت کا، ریاست کا. اس حوالے سے کیا موقف ہے، اس پر ذرا بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، راجہ فیصل صاحب نے اپنا پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تجزیہ بڑا بے لاگ ہوتا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں امتیاز وانی صاحب، حریت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سابق حریت کے آپ ترجمان بھی ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ عبدالحمید لون صاحب جوائن کر رہے ہیں، کشمیری رہنما اینالسٹ ہیں. اور بریگیڈیئر مسعود خان صاحب ہمیں کچھ ہی دیر میں وہ بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کریں گے. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ فیصل صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم بات کر لیتے ہیں اس دورے کی جو کہ پرپوز تھا، یعنی آج کے دن جو دورہ کرنا تھا، 2 دن کا یہ دورہ تھا مودی کا. ابھی کچھ دن پہلے ہی امت شاہ نے یہ دورہ کیا، اور اس نے کوئی 3 دن کا دورہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھے مقبوضہ کشمیر کے حالات زیادہ خراب. یہ پے در پے کچھ ہی دن کے وقفے سے 2 بڑے جو انڈیا کو رن کر رہے ہیں وہ کشمیر کا دورہ کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے یاسر، when it comes to کشمیر، جو سب سے اہم بات جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو اکانومی کے حوالے سے، انڈیا کی اکانومی کے حوالے سے، وہ پورے انڈیا سے انویسٹرز کو وہ ادھر لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کشمیر کی ساری لینڈ کے اوپر ڈیفرنٹ کمپنیز کو، ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے کیمپسز کو اس کی مد میں وہ قبضے کے طور پہ ان کو وہ ساری کی ساری لینڈ دے دیں. اور اسی لیے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے تک بہت سے لوگوں کو زبردستی وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا، کشمیریوں کو ڈسپلیس کیا گیا، اور یہ ایک ایک کر کے یہ پھر وہاں پہ ان کی کالونیز بھی بنیں گی، پھر وہاں پہ ان کی وہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ان کو جگہیں الاٹ کر دی جائیں گی. تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو اکنامک کاسٹ، اور وہ یہ شو کریں گے یہ فلاں کمپنی نے یہ جگہ یہاں سے خریدی تھی، تاکہ اگر کسی کے اوپر وہ برڈن آئے تو وہ کمپنیز کے اوپر آئے. اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ادھر یہ کام کر رہی ہیں. کچھ میڈیسن کی کمپنیز جو ہیں جن کو کہ وہ اوپن ایئر وہاں پہ جو ریفریجریشن چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں پہ ایسی کمپنیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تاکہ
किसी भी तरीके से कश्मीरियों की ज़मीन को हथियाया जाए। नंबर एक। नंबर दो ये है कि वहाँ पे सिचुएशन सबको पता है कि वो नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होती तो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे फ़ौज ना होती। तो वो इसीलिए वो चाहते ये हैं कि किसी तरीके से जो एक पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब किया जाए, डेमोग्राफिक्स को भी डिस्टर्ब किया जाए, वहाँ पे आबादी के तनासुब को डिस्टर्ब किया जाए। फिर उसी तनासुब से जो बीजेपी के वहाँ पे लोग हैं, एक तो मुस्लिम लीडरशिप जो वहाँ पे दी जाए वो सारी की सारी वो हो जो कि करप्ट हो जी। और दूसरी बात ये है कि एनीवन हु इज नॉन मुस्लिम उसको आगे लेके आया जाए ताकि आने वाले वक्तों में एक ऐसा तनासुब बनाया जा सके जिसमें कि वहाँ पे जो एमएलए उन्होंने बहाना बनाया कि जी आज इसलिए नहीं आया क्योंकि जी मौसम ख़राब था और मौसम की फोरकास्ट, तो क्या मौसम की फोरकास्ट तो आपको महीना पहले पता चल जाती है? इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीरियों ने कोई वेलकम शो नहीं किया, बिल्कुल कोई ऐसी जेस्चर, गुडविल जेस्चर शो नहीं किया, इसलिए उसे पता था ये दौरा नाकाम होगा तो इसलिए वो दौरा उसने नहीं किया, ऐसे ही वजह है? ऐसे ही यही वजह है। और जो सबसे अहम बात है कि जब भी हमने देखा है कि वो बख्शी स्टेडियम एक इनको मिला हुआ है कि वहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, जब भी वहाँ पे उनको लाया जाता है वहाँ पे जितना भी क्राउड आपको नजर आता है वो सब के सब इंडियन मिलिट्री के लोग हैं जो कि वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। 7 लाख लोग हैं क्या? हाँ, उनको क्या जरूरत है बाहर से मंगवाएं लोग या कश्मीरियों को बुलाएं? कश्मीरियों को बुलाएं। और कश्मीर में तो ऑब्वियसली वो तो पहिया जाम हड़ताल होती है, लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो वहाँ पे जीओसी होता है, श्रीनगर का जो जीओसी होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक पत्ता भी मूव नहीं करना चाहिए कहीं पे। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कश्मीरी अपने घरों में मौजूद होते हैं, या फिर जो आपको गिने चुने लोग जो आगे खड़े होके तो अपनी एक दास्तान सुनाते हुए नजर आते हैं, ये वही लोग हैं जो कि कह लें कि प्लांटेड लोग होते हैं, जो जिनको कि आपका पॉइंट आ गया। दूसरे पहलू पे भी जरा हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। आर्मी चीफ ने ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए बड़े दो टोक अंदाज में रियासत का, हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है। किस कदर हौसला अफजाई हुई है कश्मीरियों की जो उस पार लड़ रहे हैं अपनी तहरीक के लिए, आज़ादी के लिए, और जो जस्ट है जिसे इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं वो भी मानते हैं। योर टेक ऑन इट, कितना दबंग बयान है आर्मी चीफ का? जी हाँ, बहुत शुक्रिया यासिर। देखिए मेरे ख्याल में एक हम कह सकते हैं एक तारीखी खताब था और एक बड़ा बोल्ड किस्म का और एक बड़ा मुफस्सल खताब था। उन्होंने तमाम इश्यूज को डिस्कस किया और जहाँ पे उन्होंने गजा की बात की और कश्मीर की भी बात की, और कश्मीर पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे यही कहा जम्मू एंड कश्मीर के कि ये एक हमारी जगलर वेन जिस तरीके से है और रहेगी। और उन्होंने कहा कि हमारा जो सपोर्ट जो कश्मीरियों के साथ है, जो हमारी सफारती है, मॉरल सपोर्ट है, वो कश्मीरियों के साथ जारी रहेगी। और उस पर कश्मीर पे और जो देखें अनफिनिश एजेंडा हम कहते हैं, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और ये जो जद्दोजहद जो है जारी रहेगी और पाकिस्तान जो है कश्मीरियों के साथ उसमें खड़ा है। सही, आप साथ रहिएगा। वानी साहब, आपको मैं शामिल करूंगा। हुर्रियत ने बयान को किस तरह से लिया और कितना हौसला बुलंद हुआ है हुर्रियत का, उन हुर्रियत के लोगों का जो इस वक्त जेलों में महबूस हैं, और उन लोगों का, उन फैमिलीज़ का जो इस वक्त बड़ी बुरी तरीके से वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब ये बयान वहाँ पहुँचा? देखिए, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसको तो वेलकम किया है, और जिस तरह आर्मी चीफ ने इससे पहले भी आप देखें उसने बयान दिया था कि अगर हमने 3 जंग जो है कश्मीर के लिए लड़ी है, अगर हमें 10 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे वो, और मकबूजा कश्मीर को इंशाल्लाह आज़ाद भी कराएंगे। तो उसका जो बयान है वो मकबूजा कश्मीर में एक खुशी की लहर दौड़ी है इस बयान से, जो हाल ही में उसने ओवरसीज़ कश्मीरी भी थे वहाँ पर, पाकिस्तानी भी थे, और बाहर से जिस मुल्क से भी आए थे वो सारी जो इस वक्त उसने जो कश्मीर में एक दो टॉप मौक़िफ़ अपनाया आर्मी चीफ ने। तो हुकूमत ने भी अपने जो शहबाज शरीफ साहब वो भी वक्तन फ़वक्तन कश्मीर के बारे में जो बयान देते हैं कि कश्मीरियों के साथ हैं हम, और इंशाल्लाह जो है कश्मीर के हर फोरम पे हम इस मसले को उठाएंगे। तो मकबूजा कश्मीर के आवाम को जब ये बयानात वहाँ पहुँचते हैं तो एक नया जोश और वलवला पैदा होता है कि वो अकेले नहीं है, वो अकेले नहीं है, पुश्तबानी पे पाकिस्तान खड़ा है, उसकी हमारे रियासत साथ खड़ी है, वकील हमारे साथ है और हमेशा है साथ। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम इस तरह वहाँ पर भी जो आप देखें, अगर भारत इतना जुल्म कर रहा है वहाँ पर आप देखें कोई बात भी नहीं कर सकता है, सोशल मीडिया वगैरह, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो अगर बैन है, मगर वहाँ पर जब ये चीज़ें देखते हैं, जब वो लाइक तो नहीं कर सकते कुछ, अगर कोई लाइक भी किसी पे कर दे उस वक्त
पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसको लगता है, तो वहाँ के लोग जो है ये चीज़ें देखते हैं तो एक जोश भी होता है और वो इस चीज़ पे कमिटेड है कि हम जो है दिल से पाकिस्तानी है। इंशाल्लाह ये दौर भी नहीं रहेगा। अगर इस वक्त वहाँ पर ज़्यादतियाँ हो रही है, इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जो है हर हुर्रियत लीडर को जो है प्रेशराइज करके एक परफार्मर दे के उन पे ज़बरदस्ती साइन करके वो लिया जाए, मगर मकबूजा कश्मीर के अवाम इस वक्त जो हुर्रियत क़यादत जेलों में है वो इस्तेकामत के साथ इस वक्त अपने मौके पे डटे हुए हैं और उनने जो है वाजा ऐसे में इस तरह का बयान आना बड़ा हौसला अफजा है, आप कह रहे हैं? हौसला अफजा नहीं, बहुत ही हौसला अफजा, बहुत हौसला अफजा। ठीक हो गया। इससे पहले मैं लोन साहब को शामिल करूं, राय साहब ये फरमाइएगा, मैं देख रहा हूं जब से ये बयान आया है उसके बाद से इंडियन मीडिया की तो जो हालत हो गई है, इस बयान को बार बार वो चलाते हैं, फिर वो अपने उन रिटायर्ड या रिटार्टेड फौजियों को लेकर आते हैं जो महबूतुल हवास हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आते क्या बात करनी है। इंडियन मीडिया पे क्या गुजर रही है इस बयान की? देखिए, उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे लगाई हुई है, उन्होंने वो सिर्फ एक वजह से लगाई हुई है कि किसी तरीके से पाकिस्तान भूल जाए कश्मीर के बारे में। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर ऑल हैज हैपेंड, उसके बाद भी अगर ये ऐसा ही बयान आता है जिसमें कि एक प्लेज को दोबारा से रीन्यू किया जाता है, क्लैरिटी है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और फिर पॉलिटिकली भी और सोशल मीडिया पे भी जो प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, इंडिया की जानिब से भी प्रोपेगेंडास किए जाते हैं पाकिस्तानी बन के, जिसमें कि ये कहा जाता है कि कश्मीर और कुछ नाम याद दोस्त भी करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है कश्मीर की बात करने की, और इसीलिए फौज ने उनको भेज दिया। मेरे ख्याल में इस वक्त ये बयान आना और ये एक सनद है इस चीज़ की कि किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। कश्मीर कल भी हमारी शहरक था, आज भी है और हमेशा रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक कि हमारी और कश्मीरियों की मिल के ये जद्दोजहद कामयाब नहीं होती। अभी इसलिए इंडियन मीडिया चीख रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने पै दर पै पाकिस्तान पे वेस्टर्न फ्रंट से हमले किए, हमें उस तरफ इंगेज करके, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान का फोकस कश्मीर से हट जाए। लेकिन फिर भी अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये बयान आना ये खुशाइंद और ये बहुत ही अहम था और इसी वजह से उनके यहाँ इस चीज़ पे पिस्सू पड़े हुए। ठीक है लोन साहब फरमाइएगा, मगर एक तो बयान पे भी आप का मैं कमेंट जानना चाहूँगा, दूसरा मोदी अपनी दौरे की नाकामी से इतना खाइफ हो गया कि उसने दौरा ही नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तान जब भी कश्मीर आता है, चाहे उसका कोई हुक्मरान तबके से वाबस्ता फ़र्द हो या कोई भी सियासी लीडर हो, दुनिया को मिसलीड किया जाता है कि कश्मीर में नॉर्मल सी है, वहाँ हालात पुरअमन है, लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर बसर हो रही है उनकी, मगर ये बैकफायर हो जाता उनको। आज जहाँ मोदी फिर आ रहा था, मगर उससे ये पूरा अंदेशा है कि कश्मीर के अंदर मुकम्मल स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी, लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो मौजूद है, वहाँ खौफजदगी का माहौल है। और वहीं फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया आज के इस दौर में चीज़ों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है, तो लिहाजा कश्मीर की एक हकीकत है, दौरों से या नाम नहाद नारों से, जहाँ डेवलपमेंट का नारा हो, नॉर्मलसी का नारा हो, इससे इसकी अहमियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौसम तो एक बहाना है, असल में इसे वापस नाकाम जाना है। नाकाम जाना है। तो उसके बाद पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से जो काविशें हैं वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों का पुश्तबान रहा है और रहेगा, और जब तक ना इसका मंतकी अंजाम होता है पाकिस्तान इसी क्या तरह कह रहा से था शाना कश्मीरी बशाना डायस्पोरा रहेगा। का, जिनसे आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, आपने एक उनके लिए एक अलग से मजलिस का एहतमाम भी किया था कश्मीर हाउस में, वो कि कितने पुरज़्म हैं कश्मीर के इस इशू को पार सेंटर्स तक लेके जाने में? जी, मैं उस तरफ आऊँगा, पहले मैं कंप्लीट करूँगा। ये आर्मी चीफ का कल का जो स्टेटमेंट है, ये हिंदुस्तान को वाज़िह पैगाम है कि कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कश्मीरियों के साथ जो सियासी, इखलाकी या सफारती हिमायत है वो जारी रहेगी, अगरचे भारत और उसके हवारी मायूसी फैला रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कल का पैगाम कश्मीरियों के लिए भी था कि आप हौसला रखें। जिस तरह से वानी साहब ने बात की, इससे पहले भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो स्टेटमेंट था, गासिब फौज फैसला नहीं कर सकती कश्मीर का, वहाँ हम मज़ीद जंगें लड़ सकते हैं, कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ने करना है। और अगरचे पाकिस्तान में मसाइब है, मुश्किलात है, चैलेंजेस है, उसके बावजूद कश्मीर तरजीहात में है। वहीं कल की जो ओवरसीज़ के साथ हमारी गेट टुगेदर रहा है, उसमें तमाम आज़ाद कश्मीर की तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया,
پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھے، شیری رحمان صاحبہ تھی، سراج الحق صاحب تھے، اسی طرح سے نفیس زکریا، کشمیری اور پاکستانی اس کاز کو مشترکہ طور پہ بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کریں گے اور دنیا بھر میں ہندوستان کی ان چیرہ کو ایکسپوز کرنا ہوگا۔ کل کا جو اعلامیہ تھا وہ اوورسیز کشمیریوں پاکستانیوں کا واضح تھا کہ ہم کشمیریوں کا سفیر بن کر دنیا بھر میں کام کریں گے جہاں پر بھی ہو سکے اور بے لوث خدمت کریں گے، چونکہ یہ رشتہ جو ہے لازم و ملزوم ہے، نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے اور بڑا واضح پیغام تھا۔ تو وہیں ہمیں بھی حوصلہ ملا اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، پاکستان کے اندر ہو، کشمیریوں کے پشتیبان ہے۔ آزاد کشمیر کے غیور عوام، وہاں کی حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو لہٰذا ہندوستان کے یہ جو دعوے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی پول کل کھل گئی ہے، صحیح، جہاں دورہ منطق جو ہے نا وہ ملتوی ہوا ہے، تو لہٰذا ان دعووں کی کلائی کھول دیتے ہیں یہ بیانات بھی، یہ کاوشیں بھی اور یہ کارکردے بھی۔ تو لہٰذا آپ جہاں کشمیری ہمیں سن بھی رہے ہیں وہ حوصلہ رکھیں، وہ یقین رکھیں، وہ اکیلے کہ نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے اور مایوسی کفر ہے، ہم مایوس بھی نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان قربانیوں کا جو ثمر ہے ضرور حاصل کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں برگیز صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائی کہ اگر ہم تھوڑی دورے کے حوالے سے بات کر لیں، مودی کا جو دورہ ملتوی ہوا ہے، جب بھی آتا ہے کوئی یا کوئی پل اس کا افتتاح کرتا ہے یا ٹنل افتتاح کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے ایک عام کشمیری کو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس کے سیب کے باغات کاٹے جاتے ہیں، اس کی زمینیں جو ہیں اس کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، کیا کسی طور پہ بھی ان کا کوئی کشمیریوں کو فائدہ ہے جن کے لیے بار بار آ کے ایک پرائم منسٹر دوسرے علاقے میں، مقبوضہ علاقے میں آ کے افتتاح کرتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی یہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ کہیں یہ اسٹریٹجک بیسیکلی ایک قسم ریلوے لائن ہے، اور باقی جو روڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں جس طریقے سے ٹنلز بنائے جا رہے ہیں، تو دس اے چین آف ریلوے لائن اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے، بیسیکلی شفٹنگ آف ٹوٹس کے لیے، لاجسٹکس کے لیے، جس طریقے سے وہاں سے پریشر چائنا کی طرف سے آ رہا ہے۔ لداخ میں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کنفرم کیا 2500 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر ایریا چائنیز نے پیچھے کیپچر کیا ہوا ہے، تو ان کے بھی ہمت میں ابھی وہ اس خوف سے کہ شفٹنگ آف لاجسٹکس کے اس پارٹ آف ویو سے کشمیروں کی محبت میں تو کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، تو یہ تو سارا ڈرامہ ہے اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈ دیکھیں کہ باقی جو وزٹس جو بھی ہو رہے ہیں، آپ نے پاس میں بھی ہم نے دیکھا ہے سو کالڈ ای یو کے ایک ٹیم آئی تھی جس کو وہ ای یو لیب والوں نے اسپانسرڈ کیا تھا یہاں پہ کہ آل از ویل ان کشمیر ہے، یا وزٹ سے یہ ایک میسج انٹرنیشنلی دینا چاہتے ہیں کہ یہاں بہت حالات قابو میں آ گئے ہیں 2019 کے بعد یا 5 اگست کے بعد، جب یہاں پہ سچویشن انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو یہاں پہ 370 اور 35A کو ختم کیا تھا، تو وہ ایک قسم کا ہے۔ پھر باقی ایکٹیویٹیز دیکھیں آل آر اسٹیج، اور جس طریقے سے ہے آئی اگری کی جب ان کی وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ CRPF کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، راشٹریہ رائفلز کے لوگ ہوتے ہیں، آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اور وہ میسج یہی دیتے ہیں کہ کشمیریوں نے ان کو ویلکم کیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے ریسنٹلی جو وہاں پہ جو جدوجہد دیکھی آزادی کے لیے، ناٹ اونلی ان ویلی بٹ ساؤتھ آف پیر پنجل میں ہم نے دیکھا ہے، پونچھ اور راجوڑی ہے، یہ کٹھوا کے ایریا میں ہے، رامبن کہ میں یہ ہے۔ جو دورے کا ملتوی ہونا ہے یہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ وہاں کے حالات کی نارملسی کا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس بات کی قلعی کھل گئی ہے کہ ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا کیونکہ حالات وہاں پہ ایسے نہیں ہیں کہ اس کو لے جایا جا سکے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ایگزیکٹلی، دیکھیں نا کہ اب بہانے بنائے ویدر کا، تو ویدر کا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آج آگے پیچھے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور پھر جو بھی آپ لوگوں نے کہا کہ ویدر کا تو فور کاسٹ ٹائملی پہلے سے ہوتا ہے، سنس اب وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ پبلک وہاں پہ ریزنٹمنٹ ہے، لوگوں کے وہاں ریسیپشن نہیں، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ جب بھی یہ جاتے ہیں، امیت شاہ جائے یا پرائم منسٹر جائے یا کوئی اور جائے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں تو سارا ٹوٹل سیل ہوتا ہے، کرفیو لگ جاتا ہے آلموسٹ، اور تب جا کے وہ وہاں پہ کہتے ہیں جا کے وہ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو وہ ایک میسج لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ، میسج غلط جائے گا تو اس کو
कवर करने के लिए सारा ड्रामा उन्होंने किया कि वेदर ठीक नहीं है तो देयरफॉर वहाँ पे नहीं जा सकेंगे, बाद में जाएंगे। तो ये सारा इनका ड्रामा है। लेकिन पब्लिक समझती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है, जो जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, एट्रॉसिटीज है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, और वहाँ पे जिस तरह केसेस हैं और जिस तरह लोगों को कस्टडी में मारा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में दे एक्सपोज से इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस पे तो बेताशा रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा ब्रिगेड साहब, टू नेशन थ्योरी पे भी आर्मी चीफ ने बात की, फिर उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी जिस तरह से आपने पहले बात की कि अपने मौक़िफ़ को उन्होंने दोहराया, रियासत के भी, हुकूमत के भी। तो हम अगर इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को सुने, उनके मीडिया को देखें, उनके थिंक टैंक्स को देखें, उनके रिटायर्ड फ़ौजियों को देखें जिनके पास कोई काम नहीं होता पाकिस्तान के अलावा, तो उन पे ये बयान जो है बिजली बन के क्यों टूटे हैं? देखिए, मेरा ख्याल में आपने बात सही की है कि जो इतने रिटायर्ड उनके मैंने देखे हैं कि दे आर फ्यूमिंग विथ एंगर। जिस तरीके से मतलब उनके रॉल टपक रही हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं, और आपने रिसेंटली मैंने बख्शी साहब की भी वीडियो एक आई हुई थी कि वो रो रहा था, पीट रहा था, पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम कहाँ रह गए, फलानी है, तो ये है वो है। तो वो उनको बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम में, अफवाज पाकिस्तान में एक रिजॉल्व है, और तो हम समझते हैं कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर का फैसला नहीं होता है तो अनफिनिश एजेंडा है पार्टीशन का, यकीनन वो है। और जिस तरह कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं राइट फ्रॉम 1947 और स्पेशली 1989 के बाद जब इसमें तेजी आई, तो पाकिस्तान रियलाइज करता है उनकी कुर्बानियों को, जो बच्चों के वहाँ पे है या पैलेट गन्स यूज हुए हैं, जो नुकसानात हुए और अभी भी है, कस्टडी में ले जा रहे हैं, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं। तो उसके लिए कि आर्मी चीफ, आप देखें कि आर्मी चीफ जब भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमेशा जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाती है, उन लोगों के कुर्बानियों को एक्नॉलेज करते हैं। यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी यही कि है, हर फोरम पे इसको रेज करते हैं। तो पाकिस्तान रियलाइज करता है और एक्नॉलेज करता है उन कुर्बानियों को, और हम समझते हैं कि पाक कश्मीर के लिए जिस तरह चीफ ने कहा कि अगर 10 और जंगें लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, लेकिन इस पे कोई उससे पीछे हटने की बात नहीं है। और जिस तरह हमने ये भी डिफेंड किया, 370 भी इलीगल था और 35 है भी जिस तरीके से उन्होंने किया है, अगर कश्मीर जब तक ये सेटल नहीं होता है 370 और उस पर आगे कोई बातचीत नहीं हो सकती। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा, दूसरा मौजूद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। वेयर इज़ उमर अब्दुल्ला इस सारी गेम प्लान के अंदर? हमें ऐसे लगता है जैसे उमर अब्दुल्ला बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट बनकर रह गया है, अब उसकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। अमित शाह आता है, उसको हाई सिक्योरिटी लेवल मीटिंग के अंदर बुलाया तक नहीं जाता। इसका क्या मतलब है? कितना क्लियर मैसेज है कि तुम्हारे पास चाहे मैंडेट है नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट इट। मैं आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त भी हमारा जब शो हुआ था तो हमने उसमें भी ये बात की थी कि उमर अब्दुल्ला हो जाए या फिर दूसरे वो जैसे इंजीनियर साहब रशीद, हाँ इंजीनियर रशीद हो गए या महबूबा मुफ्ती साहिबा होगी, ये सब के सब स्टूजेज हैं। ये उनको भी पता है कि वो स्टूजेज हैं, इनको वो मूंगफली पकड़ा देते हैं कि तुम्हें 10 नौकरियां दे देंगे पुलिस में, जेके पुलिस तो में, वो भी नहीं ले सकते। हाँ, और तुम्हें फलां ठेके दे देंगे। इस तरह की चीज़ें वो करने के लिए हैं। बाकी सबको पता है कि ये सारे के सारे मोदी की जेब में बैठे हुए, और ये मोदी के खिलाफ भी अगर बात कर रहे होंगे तो वो किसी ना किसी मसलहत के तहत कर रहे होंगे ताकि अपना रेट बढ़ा सकें, इजाजत लेके कर रहे होते हैं कि क्या मैं इतनी बात कर लूं ताकि मेरा इतना रेट बढ़ जाए। और ऑन ग्राउंड वो कुछ लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिसग्रंटल्ड हैं, वो जब मेरी तरफ आ जाएंगे तो मैं उनको घेर घूर के फिर आपकी जेब में डाल दूंगा। तो वो इस तरीके से ये चलने वाले लोग हैं, ये सबके सब बिके हुए लोग हैं, और ये सब के सब वो लोग हैं जो कि कश्मीरियों की इमा को, कश्मीरियों के प्लेबिसाइट को, कश्मीरियों के खून को, कश्मीरियों के पसीने को ये बेचने वाले लोग हैं, और ये दिल्ली में जाके बेचते हैं। और ये सब के सब वो लोग हैं जो कि इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने को हाजिर हैं। वानी साहब, उमर अब्दुल्ला के आने के बाद से कश्मीरियों की ज़िंदगियों में कोई 1% भी बेहतरी आई है या पहले से सूरत हाल ज़्यादा अबतर हो गई है? योर टेक ऑन इट। देखिए, उमर अब्दुल्ला के आने से तो कश्मीर में जो है ना हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। एक वजह यह है कि देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो दबाव डाला जा रहा है,
ये तो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आने के बाद ही हुआ है ये चीज़ें, जो वहाँ पर जो है हर एक के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुन हो या कोई लीडरशिप हो, उनके घरों में जाना, उनको ज़बरदस्ती वहाँ प्रॉपर्टी सीज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है उमर अब्दुल्ला के आने के बाद हुआ है। मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, आपने जिस तरह कहा कि लोन साहब ने जिस तरह कहा, जो कल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये ओवरसीज़ के साथ, वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक ऑर्गेनाइज़ की थी कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर जो है उनका जो ओवरसीज़ का था, उनका वाज़ेह पैगाम यही था कि हम मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ है। इंशाअल्लाह जो है हम पूरी दुनिया में, वहाँ अमेरिका से भी लोग आए थे, बरतानिया से भी लोग आए थे, यूरोप के मुख्तलिफ फ्रांस से भी आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे मकबूजा कश्मीर के, क्योंकि उनकी तहरीक जो है हक़ पे मबनी है। इसी तरह हमारे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद शफी साहब का, उनके साथ जो उनकी इंटरेक्शन हुई, वहाँ पर जो खिताब किया उसने भी यही कहा कि ओवरसीज़ से हमारे बहुत सारे उम्मीदें हैं, और उन्होंने वादा किया कि हम मकबूजा कश्मीर के आवाम की और भी ज़्यादा जो है ना वहाँ आवाज़ चाह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इज़ गुड फॉर नथिंग। नथिंग। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है। दूसरे मौजू में हिंदुस्तान की रेशा दवानियाँ जो हैं वो सबके सामने हैं, जो कुछ वो अपने पड़ोसियों के साथ करता चला आया है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो इसी तरीके से नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। अब मामला ये है कि अगस्त 2024 के बाद से जो हिंदुस्तान की स्टूज थी बांग्लादेश के अंदर, हसीना वाजिद, वो जो है वो हिंदुस्तान पधार चुकी हैं, हिंदुस्तान जा चुकी हैं। अब उनके पास कोई ऐसा शख्स अवेलेबल नहीं है जिसके तहत वो बांग्लादेश के अंदर अपनी मनमानी के काम करवाएं, अपनी मनमानी के ठेके दिलवाएं, अपनी मनमानी की रेलवे ट्रैक बिछवाएं, अपने मनमानी जो भी चाहें वो अपनी मनमानी के करवाएं, क्योंकि अब वहाँ पे सेनर वॉइसेस आ चुकी हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, उनकी सूरत में अब हो ये रहा है कि जब से मोहम्मद यूनुस ने ये इख्तिदार संभाला है चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, तो उस वक्त से उनको डीफेम करने के लिए यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। वो अक्सर ये आपने मुहावरा भी सुना होगा कि बगल में छुरी मुंह पे राम राम। अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड में मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी की और मोहम्मद यूनुस की, तो नरेंद्र मोदी बज़ाहिर मुलाकात के अंदर मुस्कुराहट देते हैं, लेकिन जैसे ही मुलाकात इख्तिताम पजीर होती है उसके बाद से उनके ऊपर एक और तिजारती बैन का बॉम्ब गिरा देते हैं। उसके बाद जब मोहम्मद यूनुस चाइना के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पे वो हिंदुस्तान को उसका आईना दिखाते हैं, असल में वो चेहरा दिखाते हैं जो हिंदुस्तान का, और वो बताते हैं कि बांग्लादेश इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। वो कि उन्होंने वहाँ पे जाके चाइना में क्या कहा, ख़ास तौर पे इन 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से आपको ये दिखाते हैं ज़रा। 7 states of India, eastern part of India, called 7 Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. वो अपनी इकोनॉमी को, चाइनीज़ इकोनॉमी को कोलैबोरेट करके ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। वो बता रहे हैं 7 सिस्टर स्टेट जिसे हिंदुस्तान ने शुरू से जहालत पे रखा है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी इसमें शामिल करूंगी, फरमाइएगा क्यों पड़े हैं ये मोहम्मद यूनुस के पीछे? हर तरफ देखते हैं तो इनका मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है, बांग्लादेशी जो कुछ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मुख्तलिफ ममालिक पर प्रोपेगेट कर रहे हैं, क्या वजह है? देखें जी, एक तो हसीना वाजिद जो थे एक पपेट थी, और जो देखें इवन अंदर जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी वो रा के कहने पे चीजें कंट्रोल करती थी और इस हालात में थे। अब जब से ये चेंज हुए तो देखें हालात हमने देखे कि जिस तरीके से चेंज हुए हैं और जिस तरीके से वहाँ के लोगों की मोहब्बत हमने देखी है पाकिस्तान के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने नफरत का इजहार किया शेख मुजीब के लिए, और जो लोग कहते थे 2 नेशन थ्योरी खत्म हुई है और जो 71 की बात करते थे वो सारे नर एंड वाइट हो गया, और जिस तरह लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया है, जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिस तरह पाकिस्तानियों को वहाँ रिसीव किया जा रहा है, तो वो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है बांग्लादेश में। और इस तरह के हमने देखे पाकिस्तान में जो विजिट्स में इनके मिलिट्री डेलीगेशन आए, उनके सिविलियंस यहाँ पे आ रहे हैं,
हमारी सेक्रेटरी खारजा वहाँ पे अभी बांग्लादेश पहुंची हुई है, सेक्रेटरी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी जा रहे हैं, तो उससे अभी इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई है। अब उनको खतरा हो गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अब वो समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिस तरह डॉक्टर यूनुस ने कहा कि ये वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनका मतलब यही था ये कल ये अलग हो जाएंगे, तो इनका भी इन द फ्यूचर में जो ट्रेड होगी वो चाइना के साथ हमारे थ्रू ही होगा। और 7 सिस्टर स्टेट्स देख लें, तमाम 7 स्टेट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, और ये लोग भी वो अपने आप को मेनलैंड इंडिया से अलग समझते हैं, और वो ये मंगोलाइट लोग हैं, और एक ही कनेक्शन है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो आसाम का 22 किलोमीटर का है, वो चिकन नेक है, वो चाइना ऊपर बैठा हुआ है, और चाइना आके कहीं नीचे आ जाता है तो 7 सिस्टर स्टेट्स आर गॉन। तो अब उनको तकलीफ है कि पाकिस्तान की यहाँ प्रेजेंस आएगी तो हमें तकलीफ होगी। हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी चाइना का है, और चाइना चाइनीज उसको साउथ तिब्बत कहते हैं, तो उससे ये जो डेवलपमेंट हुई उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। और जब से डॉक्टर यूनुस ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये 7 स्टेट्स हैं और ये लैंड लॉक्ड हैं, तो उनको भी तकलीफ है और पाकिस्तान की वजह से तकलीफ है। लेकिन मेरा ख्याल में इनको एक मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान में 71 के बाद से देखें, जब से बांग्लादेश अलग हुआ, तो शेख हसीना ने जिस तरीके से वहाँ पे जमात इस्लामी के जो जितने लीडर्स थे या जो प्रो पाकिस्तान थे, गिन गिन के इवन 90 इयर्स प्लस लोगों को हैंग किया था, आज वो वापस जाके जिन अपने हैंडलर्स के पास बैठ गई है। तो देखें कि अब जो लोग आए हैं, अब जिस तरीके से मैं मतलब इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरीके से इंटरेक्शन होता है लोगों के, हमने बयानात सुने हैं। अब रिसेंटली हमारे राहत फतेह अली खान वहाँ पे गए थे, जिस तरह वहाँ पे रिसेप्शन उनकी हुई है, तो वो उनकी अटैचमेंट है। देखें ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने वाले, पाकिस्तान का आइडिया देने वाले तो सारे बंगाली थे, तो हमें मेरा ख्याल में हम वापस आ गए हैं। तो वही हम जो है 47 में जो हालात थे, जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इसी आप ये कह रहे हैं कि जो 2 स्टेट्स 1 नेशन वाली थ्योरी है वो अभी कहीं भी दफन नहीं हुई? जी बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं फैसला साहब आपको इसमें शामिल करूँगा। इंडिया इनके बयानात को ख़ास तौर पे और इन्हें प्रोपेगेट करके इन्हें इतना डिफेम क्यों करता है? कहीं जाके इस्लामाइजेशन के हवाले से बात करते हैं, कहीं एक्सट्रीमिज़म के हवाले से बात करते हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप सेंसिटिव है इन मामलात के अंदर। ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो ऐसी नहीं है। इंडिया इतना हाइफ हो चुका है मोहम्मद यूनुस से? देखिए, इंडिया हैज़ बीन एंटी इस्लाम एंड ऑफ कोर्स एंटी मुस्लिम्स। उसके तो आए दिन जो आपको कवानीन जो बनते जा रहे हैं वहाँ पे, वक्फ बिल आ गया, फिर सारा ये और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वगैरह जितने भी आए, वो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करते हैं, देयर इज़ अ हेट्रेड अगेंस्ट द मुस्लिम्स, और वही हेट्रेड जो है वो उनको अब उधर नज़र आ रही है। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस आ जाएंगे और वो जब आके तो इस्लाहात करेंगे अपने मुल्क में, और फिर साथ में वो ये कहेंगे कि किसी बड़े मुल्क के इशारों पे हम चलने वाला मुल्क नहीं बन सकते, हमारी अपनी अलग शनाख्त है। इसीलिए ये जो बयान है मोहम्मद यूनुस का, बेसिकली ये ना सिर्फ एक मशवरा है चाइनीज़ के लिए, बल्कि एक चुनौती है भारत के लिए कि इफ़ यू डोंट बकल अप I'll take you to cleaners। और टेक यू टू क्लीनर्स कैसे? ये 7 सिस्टर्स की तो बात की, एक उनका छोटा भाई सिक्किम भी मौजूद है जो कि ऑलरेडी से जकड़ा हुआ है वो ऑब्वियसली ऊपर वाले चाइना के हिस्सा के साथ। और अब इस सारे तनाजुर में तारीख भी ये गवाह है इस चीज की कि 7 सिस्टर्स और सिक्किम ये कभी भी भारत का हिस्सा रहे ही नहीं। कबायली लोग ये तो वो लाइन थी, मकमोहन लाइन जिसको कहते हैं, ये वो लाइन थी जिसमें के जापानीज के साथ लड़ाई करते हुए ये बर्मा का महाज था सारा, और ये उसके ऊपर जाके तो बेसिकली वो जो लाइंस बनी थी उसके बाद जाके इंडिया को ये खदशा है कि हिस्टोरिकली क्योंकि ये साथ नहीं थे, ये साथ रहना नहीं चाहते, तो इस बयान के बाद से अब वहां पे ये चीज तकवीयत पकड़ गई है कि हमें अलग होना है वेरी क्विकली। इस वक्त एक वॉलेटाइल रीजन है जिसको कि चिनलैंड कहते हैं। चिनलैंड जो है वो एरिया है बर्मा का, म्यांमार का, जिसमें के प्रिडोमिनेंटली वो लोग सारे के सारे मिलिट्री मैन होते थे, हर घर में से मिलिट्री मैन होते थे, वो बोन मिलिट्री मैन है, और वो चिन ट्राइब्स के साथ हैं। और वो चिन ट्राइब्स जो हैं, चिन ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशन। मेती जो है
جو کہ میزورام منی پور میں ہمیں نظر آتے ہیں، میتی سینٹر کے ساتھ الائنڈ ہے کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہندوز ہیں، باقی جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، چین لینڈ کے لوگ اور یہ سارے لوگ. اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی کوئی نہ کوئی ان کی وہاں پہ ہیلپ کر رہا ہے. اسی لیے وہ ویری ریسنٹ ڈیز میں وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھارتی فوج کے وہاں پہ انہوں نے پرہچے اڑا دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ مزید اڑائیں گے. یہ ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے. اگر بھارت ہمیں ویسٹرن بارڈر پہ انگیج کر رہا ہے تو بھارت کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایسٹرن بارڈر پہ انگیج ہو سکتا ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. میں وانی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. انڈین میڈیا اگر اس ساری سچویشن کو دیکھیں تو اگست 24 سے ہی ہمیں لگتا ہے کہ وہ محمد یونس کی گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور پھر جہاں وہ کام نہیں کر پاتے وہاں پہ وہ بنگلہ دیشی ایکسٹریمسٹ کو لانچ کر دیتے ہیں یورپ کے اندر، نارتھ امریکہ کے اندر. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن کہ انڈین میڈیا کا کتنا ایک بھیانک رول ہے سارے پروسیس کے اندر؟ دیکھیں انڈیا میڈیا کا ہمیشہ بھیانک رول ہی رہا ہے، وہ کشمیر کا ہو کوئی اور مسئلہ ہو. جس طرح بنگلہ دیش کے حوالے سے وہ وہاں پر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اب یہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ڈاکٹر یونس فرار ہو گئے فرانس. تو یہ چیزیں وہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. جس طرح امریکہ میں دیکھے یا باقی ملکوں میں دیکھے، اس کے خلاف جو وہاں پر انڈیا کے ہی جو بنگلہ دیش حسینہ واجد کے جو پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، تو وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ڈاکٹر یونس کے خلاف، وہ یہ چیزیں کریں گے کیونکہ ان کو وہاں جو وہ پہلے حسینہ واجد کے دور میں جو وہاں پر حاصل کرتے تھے اب وہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہے ہیں. اور دوسرا بنگلہ دیشی عوام نے جس طرح ایک واضح پیغام انڈیا کو دے دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس طرح حسینہ واجد یا اس کے والد شیخ مجیب کی وہاں پر جو پوسٹرز ہے پھاڑے گئے، ان پہ جو کیا گیا، گھر تک ان کا مسمار کر دیا گیا. تو یہ ایک واضح پیغام ہے ہندوستان کے لیے. اس لیے ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ حسینہ واجد کو ہم واپس لائیں، یہ اس طرح کی چیزیں کریں، مگر وہ ناممکن ہے کیونکہ بنگلہ دیشی عوام جو ہے اب جاگ گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. جی میں آپ کو شامل کروں گا. لون صاحب آپ فرمائیے گا کہ انڈیا کے ساتھ کوئی بھی پڑوسی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس میں انڈیا کا اپنا جو رول اور کنڈکٹ ہے اس کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، جب پالیسی بدنیتی پہ مبنی ہونا وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہندوستان کبھی بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ مخلص نہیں رہا ہے، ہمیشہ کانسپریسی کرتا رہا، ہمیشہ سازشیں کرتا رہا. اور بنگلہ دیش میں بھی جہاں آج وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی سازشوں کا بانڈا پھوٹ گیا، اور جہاں شیخ حسینہ واجد ہندوستان کی مدد سے وہاں ایک غیر مقبول حکومت چلا رہی تھی، اور اس کے بعد طلبہ تحریک میں اس کا تختہ لوٹ دیا گیا، پھر وہ ہندوستان بھاگ آئی ہے. اب جہاں بنگلہ دیش نے ہندوستان کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کر دی، ایک تو انہوں نے حسینہ واجد کی حوالگی کی بات کی ہے، جہاں آپ نے بات کی بینکاک کے اندر دوبارہ انہوں نے مودی کو کہا اسے حوالہ کریں. وہیں کرے گا دیکھیں نہیں کرے گا تو اس کے کم ہی امکانات ہیں، تاہم بنگلہ دیش کی پالیسی واضح ہے. دوسری طرف چائنا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بنگلہ دیش کی، اس سے بھی ہندوستان بوکھلا گیا ہے. اب بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی جو ٹرانسشپمنٹ اگریمنٹ تھا اس کی سہولیت واپس لی گئی ہے، چونکہ بھوٹان، نیپال یا دوسری ریاستوں کی طرف سے جو کاروبار ہوتا تھا. تو وہیں دنیا بھر میں جہاں پاکستان اور کشمیر کے خلاف بات کی ہے رائے صاحب نے، اس کا جو راستہ بنگلہ دیش مانگنے کی کوشش کر رہا ہے وہ نہیں دیا جا رہا انڈیا کی طرف سے ہم کو. وہی نا ہندوستان جو 22 کلومیٹر کا بالکل 22 کلومیٹر کا جو بالکل اس میں وہ نہیں دیا جا رہا. دوسری طرف سے جو 7 ریاستوں کی آپ نے 7 اسٹیٹس کی بات کی ہے، چونکہ وہ خشکی میں گری ہوئی ہے، سمندر تک کوئی رسائی نہیں ہے. اور وہیں بنگلہ دیش نے چائنا کو کہا کہ آپ آئیں، ہم یہاں سمندروں کی نگہبان ہیں اور یہاں پر آپ اپنے کاروبار کو وسعت دیں، آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہندوستان میں زلزلہ آ گیا ہے. اب جہاں یہ جو بھارتی تارکین وطن پہلے کشمیر اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اب انہوں نے بنگلہ دیش کی طرف رخ موڑ لیا ہے. جنیوا سے لے کے واشنگٹن تک بنگلہ دیش کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی جو موجودہ یہ جو کارگزار حکومت ہے اس کو کمزور کرنے کی، اس کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہیں اگر آپ دیکھیں شیخ حسینہ واجد کے لیے ماحول بھی بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے وہ وہاں چلے جائیں. تو مگر اس کے کم ہی امکانات ہیں کہ شیخ حسینہ واجد انتخابات میں وہاں شرکت کر سکتی ہے، چونکہ بنگلہ دیشی عوام نے فیصلہ کر دیا ہے اب کسی غیر ریاستی ایجنڈے کو وہ تسلیم نہیں کرنے والے. تو لہٰذا بنگلہ دیش کو سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں فیصل صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا ٹوورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ.
ڈس انفو لیب ہم نے دیکھا ایک پورا ان کا پلان آرکسٹریٹ انہوں نے کیا اور مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے ان کی آئیڈینٹی تھیفٹ کیا اور اس کے بعد پھر کانفرنسز کر کے پھر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جی یہ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں تعلق رکھتا ہے. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ سارا کا سارا ڈرامہ تھا اور ڈس انفو لیب نے EU لیب نے اس کو بتایا کہ یہ ڈس انفو لیب تھا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو ان کی مس انفارمیشن کیمپینز ہیں جیسے ابھی چل رہی ہے کس قدر انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف ہونے والی جو ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن ہے دنیا کے جو پاور سینٹرز ہیں ان پہ افیکٹ ڈالا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھی جو لیٹسٹ بیان آئے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے یہ باقی ہے تو اس میں کسی طور پہ بھی کسی نے ڈسکریج نہیں کیا محمد یونس کی گورنمنٹ کو, یعنی انڈیا کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. کتنی بڑی ناکامی ہے یہ؟ دیکھیے بنگلہ دیش کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ ایوری ون نوز کہ وہ بڑے جمہوری انداز میں اور لوگوں کی ایک ریولوشن کے تحت آئی ہے اور سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز یہ کسی ملٹری کو کے ذریعے یا کسی ملٹری انفلوئنس کے ذریعے نہیں آئے. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو کہ عوام لے کر آئے, عوام لے کے آئی ہے اور عوام نے اپنے جو 15 سال سے پس رہے تھے اس کا وہ بدلہ لیا ہے. اور میری نظر میں ویسٹرن کنٹریز میں اس چیز کا کوئی جو افیکٹ ہے وہ نہیں ہوگا. کوئی ڈسپلیئر نہیں ہے, کوئی ڈسپلیئر نہیں ہے. ہاں بھارت اس وقت اپنی لیوریج کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ کوا جو ہے وہ سفید ہے وہ اگر کہہ دے تو ویسٹرنز مان جائیں. اور میرے خیال میں وائٹ کو کالا اور کالا کو وائٹ کہنا لیکن ویسٹرنز نہیں مان رہے کہ کوا سفید ہے. شریواستوا گروپ جتنی مرضی دلی میں بیٹھ کے یہ کوشش کرتا پھرے کہ وہ محمد یونس کے خلاف کیمپین چلا سکتے ہیں اور وہ سکسیسفل بھی ہوگی, میرے خیال میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان کے اگر ایک دو تکے بلوچستان کے بارے میں لگ گئے یا ایک دو تکے افغانستان کے بارے میں لگ گئے ان دا پاسٹ, اور وہ جو جنیوا ٹائمز بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دو ویسٹرنرز لڑکیوں کو وہاں پہ مائک دے کے اٹھا کے رکھ دیا, خود کوشچنز ان کو دے دیے, ان کی انگریزی کو ان کی شکل کو استعمال کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا شاید جنیوا ٹائمز کو بہت بڑا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے, بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کیے. سال ہونے والا حسینہ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ دلائے لاما تھے. ایک شوکیس ہے جس میں ایک طرف انڈیا نے دلائے لاما کو رکھ لیا ہے, دوسری طرف شیخ حسینہ کو رکھ لیا ہے. اللہ خیر صلاح آگے جو ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی ٹرافیز تھی ان کو واپس کر دی گئی. بالکل اعزاز کے ساتھ. ٹھیک, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.